جو ہمیں آج ہے طاہر شہیر ہے، جناب طاہر شہیر صاحب. نہیں ہوتا، اگر ہو جائے بھی تو ٹھیک سے مینج نہیں ہوتا. بڑھاپے کے افیئر کا بھی ایڈوانٹیج نہیں ہوتا، اگر ہو جائے بھی تو ٹھیک سے مینج نہیں ہوتا. وہاں واٹس ایپ سے لے کر فیس بک تک سب سپیڈیں ہیں، یہاں گھنٹے میں مر کے دوسرا میسج نہیں ہوتا. وہاں واٹس ایپ سے لے کر فیس بک تک سب سپیڈیں ہیں، یہاں گھنٹے میں مر کے دوسرا میسج نہیں ہوتا. اور جتنی سنجیدہ شاعری ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ عموماً ہوتی ہی محبوب کے حوالے سے یوں ہے کہ محبوب مذکر رہتا ہے. برابری کا دور ہے، ہم محبوب کو مؤنث بنا کر کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ مومن خان مومن تک دیکھ لیجئے نا، اس نے کہا تو میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. غالب نے کہا یہ ایک شعر مل جائے پورا دیوان لے لو، لیکن محبوب مذکر ہے. میں نے سوچا محبوب کو مؤنث ہونا چاہیے، برابری کا دور ہے، تو شعر ہی سارا بدل گیا کہ تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. کے قابل ہے بھائی، یعنی ثابت ہوا کہ محبوب مذکر رہے تو زیادہ مہذب رہتا ہے. تو میں گزشتہ 15 سال سے دنیا نیوز کا پروگرام ہے ہستے حال وہ لکھ رہا ہوں، تو تھوڑا سا سیاسی منظرنامہ بھی میری شاعری میں کہیں گی آپ کو نظر آئے گا. تو شعر کہ میں ایک عام سا عاشق، میں ایک عام سا عاشق، وہ اس کی پھوپھو کا بیٹا تھا. میں ایک عام سا عاشق، وہ اس کی پھوپھو کا بیٹا تھا. ان دونوں کی شادی میرے لیے ایک 9/11 تھا. میں ایک عام سا عاشق، وہ اس کی پھوپھو کا بیٹا تھا. ان دونوں کی شادی میرے لیے ایک 9/11 تھا. چاہے اس سے ہر میدان میں آگے تھا، میں کیا کرتا؟ میرا فارم تھا 45، اس کا 47 تھا. جو شعر آپ کو پسند آیا آپ کھل کے بھی تالیاں بجا سکتے ہیں، حوصلہ بڑھتا ہے اس سے. میرا فارم تھا 45، اس کا 47 تھا. آلے اس کی بات دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں کرے گا کیمرہ کیا، اندھیرے میں کرے گا کیمرہ کیا، حل یہ ہے ورنہ. اندھیرے میں کرے گا کیمرہ کیا، حل یہ ہے ورنہ. تعلق یہ ہمارا باعث تضحیک ہو جائے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ مت رکھنا. نہ جانے کس گلی سے اپنی ویڈیو لیک ہو جائے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ مت رکھنا، نہ جانے کس گلی سے اپنی ویڈیو لیک ہو جائے. اور پچھلے سال پاکستان کی جو آبادی بڑھی ہے وہ تقریباً 2 کروڑ آبادی میں اضافہ ہوا. ایک سال میں رپورٹ ہے باقاعدہ طور پہ، ایک سال میں پاکستان کی آبادی بڑھی ہے. اور دوسری بات جو نظر آئی وہ یہ نظر آئی ہے کہ بہت سے لوگ چونکہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں، مایوسی بہت بڑی ہے. یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے 2 شعر کہے کہ بڑھی اس سال آبادی ہے لگ بھگ 2 کروڑ اپنی. بڑھی اس سال آبادی ہے لگ بھگ 2 کروڑ اپنی. ابھی سچی محبت نہیں ملی. بڑھی اس سال آبادی ہے لگ بھگ 2 کروڑ اپنی. ابھی سچی محبت نہیں ملی کا ہے گلا بنتا. ابھی تو شکر ہے یہ قوم ڈپریشن میں تھی، ورنہ اگر یہ خوش کبھی ہوتے تو پھر سوچو کہ کیا بنتا. اور جو لوگ اس مشاعرے کو
دل کھول کے داد نہیں دے رہے ان کے لیے میں نے 2-3 بددعائیہ شعر کہے ہیں. دیکھیں میں تو پورے مشاعرے کی بات کر رہا ہوں. مرضی ہے آگے آپ کی کہ جو داد نہ دے مشاعرے میں اس کے لیے چند اشعار ہیں. واہ 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 واہ. حضور یہ بات دیکھا وہی نہیں ہوگی. جو نہیں داد دے گا اس کے لیے ہے کہ خدا کرے کہ سفر دھوپ میں تیرا گزرے. خدا کرے کہ سفر دھوپ میں تیرا گزرے, کوئی نہ رحم تیری شجرے سایہ دار پڑے, اور خدا کرے کہ تیری کار چوری کی نکلے. خدا کرے کہ تیری کار چوری کی نکلے, خدا کرے تجھے کھانا بڑا دشوار پڑے, اور خدا کرے کہ فروزن ہو شولڈر تیرا. جی جو داد نہ دے اس کے لیے بات ہو رہی ہے, آپ تو دے رہے ہیں, آپ کو تو پریشانی کوئی نہیں ہے. تالی بھی بجا رہے ہیں. ہاں تالی بھی بجا رہے ہیں. دیکھیں نا, خدا کرے کہ فروزن ہو شولڈر تیرا, اور دکھے شدید جو ایڑی پہ تیری بھار پڑے, اور خدا کرے نہ بتا تو سکے کہ کیوں یہ پڑی. خدا کرے نہ بتا تو سکے کہ کیوں یہ پڑی, خدا کرے تجھے خواجہ سرا سے مار پڑے. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. دو چار شعر ہماری عظیم کرکٹ ٹیم کے نام کہ جتنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے گئے ہیں یہ لوگ, ہمیشہ سے اپنی روایت کو انہوں نے اسی طرح نبھایا, اور اس دفعہ بھی نبھا کے گئے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے انپریڈکٹیبل ٹیم ہے, اس سے کچھ بھی توقع نہیں کی جا سکتی. واپس آتے ہیں, میں کیا بتا رہا تھا, ہماری کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ دنیا کی واحد ٹیم ہے جس کے بارے میں کوئی بھی توقع نہیں کی جا سکتی ہے, کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. باقی ٹیموں کا, باقی کھیلوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہماری سوئمنگ ٹیم گئی باہر نا اولمپکس میں, تو سب سے آخری پوزیشن تھی اس کی, سب سے آخر پہلا. واپس آئے مینیجر سے جب وہ سوال کیا گیا, مینجمنٹ نے پوچھا کہ وہ یہ کیا کیا سب سے آخر پہ, کہتا سر شکر کریں ڈوب نہیں گئے. تو ہم ایسے ہی سلیکشن بھیجتے ہیں عموماً, یہ ہمارا بیٹک فالٹ ہے. سو اس لیے کرکٹ ٹیم کے لیے چند شعر ہیں کہ سب سے ہلکی ثابت ہو یا سب کے اوپر بھاری, سب سے ہلکی ثابت ہو یا سب کے اوپر بھاری, پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکٹ ٹیم ہماری. ساری دنیا میں نہ ہوں گے جیسے پلیئر ہمارے, ساری دنیا میں نہ ہوں گے جیسے پلیئر ہمارے. 90 پہ ایک آؤٹ نہیں تھا, 110 پہ سارے. ساری دنیا میں نہ ہوں گے جیسے پلیئر ہمارے, 90 پہ ایک آؤٹ نہیں تھا, 110 پہ سارے. اور ایسی فارغ ٹیم ہے جو ہے اکثر خون جلاتی, ایسی فارغ ٹیم ہے جو ہے اکثر خون جلاتی, نہ تو ان کو بیٹنگ آتی نہ ہی شرمیں آتی, اور ان کا قومی فرض ہے سب کا بی پی شوٹ کرانا. ان کا قومی فرض ہے سب کا بی پی شوٹ کرانا, ان سے آ کر سیکھے کوئی سادہ میچ پھنسانا, اور فیلڈنگ کا تو کچھ نہ پوچھو حال کیا جو سب نے, فیلڈنگ کا تو کچھ نہ پوچھو حال کیا جو سب نے, جیسے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل ملا ہو سب نے, جھک کر گیند نہیں پھڑتے کہ مہرے ہل نہ جائے. فیلڈنگ ہو رہی ہے, جھک کر گیند نہیں پھڑتے کہ مہرے ہل نہ جائیں, ڈائیو لگانے سے ڈرتے ہیں گوڈے چھل نہ جائیں, مس فیلڈنگ سے رن دینا بھی ان کی ریت ہو جیسے, گیند کو یہ نہیں ہاتھ لگاتے گیند پلیت ہو جیسے, گیند کو یہ نہیں ہاتھ لگاتے گیند پلیت ہو جیسے. اور یہ بھی ڈر ہے اچھا کھیلے کچھ عزت نہیں رہنی, یہ بھی ڈر ہے اچھا کھیلے کچھ عزت نہیں رہنی, مین آف میچ بنا جو اس کو انگلش بولنی پڑی. یہ بھی ڈر ہے اچھا کھیلے کچھ عزت نہیں رہنی, مین آف میچ بنا جو اس کو انگلش بولنی پڑی. کئی دفعہ انگلش کے ڈر سے ٹیم ہے اپنی ہاری, پوری ایک نمونہ ہے یہ
क्रिकेट टीम हमारी। वाह 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 वक्त की किल्लत आड़े आ रही है। हम मजा अमूमन मतलब हमको आधा घंटा पौना घंटा पढ़ने की आती है। आखिर में मैं एक नज़्म, चूंकि मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं, संजीदा नज़्म पे मैं इख्तिताम करना चाहूंगा। मेरी पहचान भी बनी वही नज़्म बाप के हवाले से, वो आपकी नजर करता हूँ कि माँ की इज्जत के मुताबिक बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जो कुछ लिखा गया उसकी इज्जत का वो अशर अशीर भी नहीं है, लेकिन बाप नजर नहीं आता कहीं भी। सो उसके हवाले से नज़्म है, माँ की इज्जत के लिए एक शेर, बाप पे नज़्म और इजाजत कि अज़ल से ताअबद इतनी बड़ी पहचान नहीं मिलती, अज़ल से ताअबद इतनी बड़ी पहचान नहीं मिलती, उसे नाराज मत करना दोबारा माँ नहीं मिलती। और अजीज तर मुझे रखता है वो लगे जा से, अजीज पर मुझे रखता है वो लगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता है, वो माँ के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता है, यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कल्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर खां वक्त मेरी हां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से। और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कटके रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है, गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाहता वहां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से। और आखिरी बंद कि पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं। जिनको बुला रही हूँ बड़ा उनका नाम है, मकसूद है वफा का जो आया प्याम है, जनाब मकसूद वफा का पता चलता है, रेत पर चलता हूँ दरिया का पता चलता है। वाह 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 यूं भी खासियत अशिया का पता चलता है। वाह 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 रेत पर चलता हूँ दरिया का पता चलता है, जीने लगता हूँ तो मरने की खबर मिलती है, जीने लगता हूँ तो मरने की खबर मिलती है, इसी दौरान में हया का पता चलता है। वाह 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 जीने लगता हूँ तो मरने की खबर मिलती है, इसी दौरान में हया का पता चलता है, इसी दौरान में हया का पता चलता है। होते होते तेरे राजों की खबर होती है, वाह वाह होते होते तेरे राजों की खबर होती है, चलते चलते तेरी दुनिया का पता चलता वाह है। वाह 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 होते होते तेरे राजों की खबर होती है, चलते चलते तेरी दुनिया का पता चलता है। घर में तरतीब से रखी हुई चीजों से मुझे, घर में तरतीब से रखी हुई चीजों से मुझे अपनी बर्बाद तमन्ना का पता चलता है। घर में
بہت اچھے بھائی بہت اچھے اللہ گھر میں ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے مجھے واہ 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 اپنی برباد تمنا کا پتہ چلتا ہے واہ واہ ایسی تنہائی کہ دل جھومنے گانے لگا ہے ایسی تنہائی کہ دل جھومنے گانے لگا ہے اب کہیں جا کے تیرا ہجر ٹھکانے لگا واہ 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 ایسی تنہائی کہ دل جھومنے گانے لگا ہے اب کہیں جا کے تیرا ہجر ٹھکانے لگا ہے واہ واہ تو بھی موجود ہے اطراف میں لیکن میرا دل تو بھی موجود ہے اطراف میں لیکن میرا دل تیرے کوچے میں کسی اور بہانے لگا واہ 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 تو بھی موجود ہے اطراف میں لیکن میرا دل تیرے کوچے میں کسی اور بہانے لگا ہے واہ 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 بے نیازی ذرا برتی تو وہ بے حوصلہ شخص بے نیازی ذرا برتی تو وہ بے حوصلہ شخص اب میرا وعدہ مجھے یاد دلانے لگا واہ 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 بے نیازی ذرا برتی تو وہ بے حوصلہ شخص اب میرا وعدہ مجھے یاد دلانے لگا واہ 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 چیزیں جو ضبط گریا میں بھی گریا تو کیا ہے میں نے واہ واہ ضبط گریا میں بھی گریا تو کیا ہے میں نے چپ رہا ہوں پر تماشا تو کیا ہے میں نے واہ 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 ضبط گریا میں بھی گریا تو کیا ہے میں نے چپ رہا ہوں پر تماشا تو کیا ہے میں نے واہ واہ اب اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب شعر سنیے گا جی 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 اب اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب اپنی مٹی کو اکٹھا تو کیا ہے میں نے اب اڑاؤں گا اسے تیرے فلک کی جانب بہت اچھے بھائی بہت اچھے اپنی مٹی کو اکٹھا تو کیا ہے میں نے واہ واہ دیکھیے کس کے خد و خال نظر آتے ہیں دیکھیے کس کے خد و خال نظر آتے ہیں ایک دیوار کو شیشہ تو کیا ہے دیکھیے کس کے خد و خال نظر آتے ہیں ایک دیوار کو شیشہ تو ایک کیا ہے میں نے دیوار واہ کو واہ شیشہ تو کیا ہے میں نے کھل کے میں وصل کی باتیں نہیں کرتا پھر بھی کھل کے میں وصل کی باتیں نہیں کرتا پھر بھی باتوں باتوں میں تقاضا تو کیا ہے میں نے واہ 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 کھل کے میں وصل کی باتیں نہیں کرتا پھر بھی باتوں باتوں میں تقاضا تو کیا ہے میں نے واہ واہ پیار کی حد ہی نہیں کوئی یہ مانا لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کیا ہے میں نے واہ 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 پیار کی حد ہی نہیں کوئی یہ مانا لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کیا ہے میں نے واہ واہ جانے اب کون گلی میں کہیں نکلوں جا کر جانے اب کون گلی میں کہیں نکلوں جا کر ایک ویرانے میں رستہ تو کیا ہے میں نے جانے اب کون گلی میں کہیں نکلوں جا کر ایک ویرانے میں رستہ تو کیا ہے میں نے واہ واہ ایک ویرانے میں رستہ تو کیا ہے میں نے اب فقط آخری عشق اب فقط آخری عشق آخری مقصود وفا شاید یہ ویسے کمٹمنٹ نبھائی نہیں جائے گی لیکن شعر ہے اب فقط آخری عشق آخری مقصود وفا
आखिरी इश्क के पहला तो किया है वाह 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 अब फकत आखिरी इश्क आखिरी मकसद आखिरी मकसूद वफा आखिरी इश्क पहला तो के किया पहला तो किया है मैंने। वाह वाह एक पंजाबी नज़म मैं सुनावांगा क्योंकि कुछ गल्लां ऐसियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ मैं पंजाबी तो इलावा कर नहीं सकदा ओ जी सुनाओ जी सुनाओ ਤੇ जी। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਆਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਰਦੂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੋ बिस्मिल्लाह पैरां दे नल हिजरत बनी वाह छड़े खाक करा वाह अपनी मैं ते लीकां लाइयां भुल गए अपना नाम वाह पैरां दे नल हिजरत बनी छड़े खाक करा अपनी मैं ते लीकां लाइयां भुल गए अपना नाम सावां तो अनकारी होए मिट्टी कीते लीड़े वाह अख सलामत रखी बाकी चुसा खा गए कीड़े अख सलामत रखी बाकी चुसा खा गए कीड़े माजी दे नल खूह विच सुटिया मुस्तकबिल ते हाल वाह रावां दे विच धूड़ उड़ाई रज के पाई कमाल वाह नंगे पैरी दम दमादम कीता थानू पार वाह ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਬੜੀ ਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਕਾਰ वाह वाह ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਤਾਂ ਮਨ ਬੈਠੇ ਆ ਐਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ हाय हाय ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਤਾਂ ਮਨ ਬੈਠੇ ਆ ਐਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਚੇ वाह वाह ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟੂਠਾ अपने आप दी निंदिया कीती टुक्कर खाता झूठा दरगावां ते जाके धोए हाथ नू कीता टूठा वाह वाह अपने आप दी निंदिया कीती टुक्कर खाता झूठा मिट्टी चट्टी कबरां दी पर फिर भी सिदक नहीं आया हाय हाय मिट्टी चट्टी कबरां दी पर फिर भी सिदक नहीं आया इंज लगदा ए भुखी रूह लई दूर दराडे आसमानां तो हाले रिस्क नहीं आया बहुत देर सामने ये हश्र भी उठाया गया मेरे चिराग को तलवार से उठाया गया खुदा के सामने ये हश्र भी उठाया गया मेरे चिराग को तलवार से बुझाया गया और किसी भी जंग में शामिल नहीं था मैं लेकिन किसी भी जंग में शामिल नहीं था मैं लेकिन हर एक बार निशाना मुझे बनाया गया वाह वाह किसी भी जंग में शामिल नहीं था मैं लेकिन हर एक बार निशाना मुझे बनाया गया वाह वाह और संवर सके ना किसी तरह मेरे खद्दोखाल संवर सके ना किसी तरह मेरे खद्दोखाल हजार बार मुझे तोड़कर बनाया गया संवर सके ना किसी तरह मेरे खद्दोखाल हजार बार मुझे तोड़कर बनाया गया और दो शेर और पेश करता हूँ कि दिए को तेज हवा की तरफ नहीं लाया दिए को तेज हवा की तरफ नहीं लाया मैं जिंदगी को फना की तरफ नहीं लाया और सब अपनी अपनी तरफ खींचने में थे मसरूफ सब अपनी अपनी तरफ खींचने में थे मसरूफ मुझे कोई भी खुदा की तरफ नहीं लाया सब अपनी अपनी तरफ खींचने में थे मसरूफ सब अपनी अपनी तरफ खींचने में थे मसरूफ मुझे कोई भी खुदा की तरफ नहीं लाया दो तीन शेर और के लरसते टूटते गिरते हुए जहां से निकल
लरसते टूटते गिरते हुए जहां से निकल, ज्यादा खौफजदा है तो इस मकान से निकल। लरसते टूटते गिरते हुए जहां से निकल, ज्यादा खौफजदा है तो इस मकान से निकल। और हमारे दिल का ताल्लुक नहीं जमाने से, हमारे दिल का ताल्लुक नहीं जमाने से, तू अपनी ख्वाहिशे दुनिया उठा यहाँ से निकल। हमारे दिल का ताल्लुक नहीं जमाने से, तू अपनी ख्वाहिशे दुनिया उठा यहाँ से निकल। मैं रब्बे नूर से होने लगा हूँ महवे कलाम, मैं रब्बे नूर से होने लगा हूँ महवे कलाम। सोया चिरागे दुआ तू ही दरमियान से निकल। मैं रब्बे नूर से होने लगा हूँ महवे कलाम, सोया चिरागे दुआ तू भी दरमियान से निकल। मैं रब्बे नूर से होने लगा हूँ महवे कलाम, सोया चिरागे दुआ तू भी दरमियान से निकल। और चंसी रौर के तमाम शहर मेरी जान को है आया हुआ, तमाम शहर मेरी जान को है आया हुआ। मुझे तो एक मोहब्बत ने है बचाया हुआ, तमाम शहर मेरी जान को है आया हुआ। मुझे तो एक मोहब्बत ने है बचाया हुआ। और फलक के पार मेरा खानदान मेरा मकान, फलक के पार मेरा खानदान मेरा मकान। मैं इस जमीन पे आया हूँ बरकराया हुआ। फलक के पार मेरा खानदान मेरा मकान, मैं इस जमीन पे आया हूँ बरकराया हुआ। फलक के पार मेरा खानदान मेरा मकान, मैं इस जमीन पे आया हूँ बरकराया हुआ। और मैं एक शिकस्त हूँ और हौसले से झेली हुई, मैं एक शिकस्त हूँ और हौसले से झेली हुई। मैं एक जख्म हूँ और सामने से आया हुआ। मैं एक शिकस्त हूँ और हौसले से झेली हुई। मैं एक जख्म हूँ और सामने से आया हुआ। मैं एक शक्ल किसी हाफजे से निकली हुई, मैं एक शक्ल किसी हाफजे से निकली हुई। मैं एक हाथ किसी हाथ से जुड़ाया हुआ, मैं एक शक्ल किसी हाफजे से निकली हुई। मैं एक हाथ किसी हाथ से जुड़ाया हुआ। और अज़ल अबद के सिरे जोड़ने में है मसरूफ, अज़ल अबद के सिरे जोड़ने में है मसरूफ। फकीर आज बड़े तैश में आया हुआ, अज़ल अबद के सिरे जोड़ने में है मसरूफ। फकीर आज बड़े तैश में आया हुआ, अज़ल अबद के सिरे जोड़ने में है मसरूफ। फकीर आज बड़े तैश में आया हुआ। बहुत से लोग रहे सच पे गामज़न शहजाद, बहुत से लोग रहे सच पे गामज़न शहजाद। मुझे मिला है ये रास्ता बना बनाया हुआ। बहुत से लोग रहे सच पे गामज़न शहजाद, मुझे मिला है ये रास्ता बना बनाया हुआ। और चंद और के हर एक दुख ना सुपुर्दे कलम किया जाए, हर एक दुख ना सुपुर्दे कलम किया जाए। ये इश्क है इसे कम कम रकम किया जाए। हर एक दुख ना सुपुर्दे कलम किया जाए। ये इश्क है इसे कम कम रकम किया जाए। मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूँ, मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूँ। तो मुझ पे सूरह यूसुफ का दम किया जाए। मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूँ, तो मुझ पे सूरह यूसुफ का दम किया जाए। मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूँ, तो मुझ पे सूरह यूसुफ का दम किया जाए। और मेरे लहू से किया जाए रास्ता रोशन, मेरे लहू से किया जाए रास्ता रोशन। मेरा फटा हुआ कुर्ता अलम किया जाए, मेरे लहू से किया जाए रास्ता रोशन। मेरा फटा हुआ कुर्ता अलम किया जाए। और सुनाई जाए कोई दास्तां मोहब्बत की, सुनाई जाए कोई दास्तां मोहब्बत की। मैं थक चुका हूँ मुझे ताजा दम किया जाए। सुनाई जाए कोई दास्तां मोहब्बत की, मैं थक चुका हूँ मुझे ताजा दम किया जाए। और फलक को सौंप दिए जाएंगे फलकजादे, फलक को सौंप दिए जाएंगे फलकजादे। जमीन के बोझ को थोड़ा सा कम किया जाए, फलक को सौंप दिए जाएंगे फलकजादे। जमीन के बोझ को थोड़ा सा कम किया जाए। इल्जाम कोई सर पे उठाकर नहीं आया, इल्जाम कोई सर पे उठाकर नहीं आया। मैदान से मैं जान बचाकर नहीं आया, इल्जाम कोई सर पे उठाकर नहीं आया। मैदान से मैं जान बचाकर नहीं आया। ऐ दोस्त
یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے، اے دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے، میں دشت میں بھی خاک اڑا کر نہیں آیا۔ اے دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے، اے دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے، میں دشت میں بھی خاک اڑا کر نہیں آیا، اور تو نے ہی مجھے پھینک دیا ہے سر دنیا، تو نے ہی مجھے پھینک دیا ہے سر دنیا، میں خود تو یہاں ہاتھ چھڑا کر نہیں آیا، تو نے ہی مجھے پھینک دیا ہے سر دنیا، میں خود تو یہاں ہاتھ چھڑا کر نہیں آیا۔ یہ لوگ بھڑک اٹھے اسی ایک سبب سے، یہ لوگ بھڑک اٹھے اسی ایک سبب سے، میں شہر میں کیوں آگ لگا کر نہیں آیا۔ یہ لوگ بھڑک اٹھے اسی ایک سبب سے، میں شہر میں کیوں آگ لگا کر نہیں آیا۔ ہاں میں نے بہت بے سر و سامانی اٹھائی، ہاں میں نے بہت بے سر و سامانی اٹھائی، لیکن تیرا احسان اٹھا کر نہیں آیا۔ یہاں میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے اس پروگرام کے درمیان میں آپ نے دیکھا تھا کہ گول نیوز کے انصار صاحب موجود تھے، وہ جا چکے ہیں، لیکن تعریف وہ جو پیچھے کی جائے تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ وہ ہمیشہ آتے ہیں اور ہمارے پروگراموں کی کوریج کرتے ہیں، اور پھر وہ پاکستان میں بھی